Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Hello everyone. everyone. So, in this video today we will learn and analyze a poem entitled The Tiger. But before that, let us introduce ourselves. First, my name is Anis Marcella. My name is Utan Faisakila. And my name is Muhammad Fayaz Destara. So, before we start, let me recite the poem first. Tiger, tiger, burning bright in the forces of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart begin to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grabs? There its deadly terrors claps. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Mari langsung saja kita membahas apa yang ada di dalam poem ini. Let's just get straight into it. What's inside this poem? Jadi poem ini dibuat oleh William Blake pada tahun 1794 yang dimana itu namanya adalah era romantis. Nah, poem ini itu adalah bagian dari koleksi poem, yaitu beberapa poem yang dimana namanya adalah Songs of Experience. So this poem was made by a man named William Blake in 1794, which was called as the Romantic Era. And apparently this poem, The Tiger, is a part of a collection called Songs of Experience. Jadi pada era romantis ini, fokus pada para penulis itu lebih ke imajinasi dan emosi ya, untuk membangkitkan perasaan pada orang. So the main focus in this, the poets within this era was actually to bring imaginations and human emotions to life, to awaken. Contohnya seperti pada kata ini, what immortal hand or eye. Jadi dia seperti memberi kita rasa kagum. Kenapa? Karena ini membahas tentang sang pencipta, tangan atau mata sang pencipta gitu. So, for example, here you can see the first line, what immortal hand or eye. So, this is talking about God or the Creator, and this gives us a sense of awe. Nah, pada zaman ini juga para penyair atau puitis, mereka juga sebetulnya mereka tuh sering membuat poem-poem yang dia tuh ada membahas tentang kekuatan alam gitu. Fungsi untuk membangkitkan kekaguman atau bahkan rasa teror gitu. So within this era or time period, the poets are often trying to make poems that can give us a sense of awe and maybe even terror. Contohnya seperti ini, thine eyes, burn the fire of thine eyes. Di sini dia bilang bahwa membakar api matamu. Nah, di sini dia membahas tentang harimau yang dimana matanya itu membakar seperti api, jadi menakutkan gitu, sense of terror, menakutkan. So we can see here, burn the fire of thine eyes. So this is talking about the tiger, and the tiger apparently have a burning eyes, which is of course it's scary to think about. Contoh selanjutnya juga ada sini kedalaman atau langit. Ini memberikan seperti kekaguman kepada kita karena perbedaan yang sangat jauh antara dua tempat ini. So, as another example here, deeps or skies. This gives us a sense, a feeling of awe because of how far these two places are, the depths of the ocean and the skies high above. Beberapa kata dalam poem ini tuh ada yang diulang-ulang ya, untuk lebih fokus ke penekanan.
some words within this poem are actually repeated to give us a more focus on those words. Contohnya seperti tiger. Ini diulang supaya kita tahu bahwa poem ini membahas tentang tiger, dan selanjutnya what dread, hand or feet. Nah, di sini dia membahas tentang harimau, tangan dan kaki harimau gitu. Jadi membahas lagi fokusnya pada harimau. As we can see here in example, tiger. This is repeated because the poets want us to think about the tiger. And then the next example is what dread hand, what dread feet. So this is also talking about the tiger, but it's about its hand or feet. So the main focus is still the tiger. Jadi ada juga beberapa kata yang menggambarkan sosok atau wujud dari hewan ini, yaitu harimau. So there are apparently some words that actually describe about this animal, the tiger. Contohnya seperti tiger burning bright. Jadi harimau disebutkan seperti bercahaya gitu. Contoh selanjutnya, could frame thy fearful symmetry. Jadi bilang bahwa harimau ini tuh memiliki wujud atau penampilan yang menyeramkan. As we can see here, the words burning bright here, this is describing the tiger, which is this tiger is like burning bright, it's like shining. And the next example is fearful, thy fearful symmetry, which the poet say that the tiger is really fearsome. Pada poem ini ada 4 baris ya, seperti kita bisa lihat sih 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya juga 1, 2, 3, 4. Within this poem there are 4 lines, as we can see, because we can count here 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan pada poem ini ada 6 bait pada setiap 4 baris, jadi setiap 4 baris ini terhitung sebagai 1 bait ya. Sini 1, 2. As we can see here, with every 4 lines, it is counted as 1 stanza. As we can see here, each 4 lines, 1, 2, next, 3, 4, selanjutnya 3, 4, dan yang sisanya and the rest also the same, 5, 6, 5, 6. Nah, di sini poem juga ada membahas tentang rima, dan pola rima dan punya ada A, B, B. Within this poem there actually a rhyme and the pattern is AABB. Apa itu rhyme atau rima? Jadi dia tuh seperti ini. Ada kata di akhir ya. Jadi dimana dia adalah skies, ice. Nah, penyebutannya sama akhirnya, ice gitu. Jadi kita kasih tanda A. Selanjutnya aspire, fire. Kita kasih tanda B karena sama, air gitu. As we can see here, the last pronunciation of these words are the same, like skies and ice, so we can mark them as A because they're the same. And then the next one is aspire and fire, which is air, so we can mark them differently, which is with a B. So the pattern is AABB, jadi polanya adalah AABB. Selanjutnya, saya akan membahas tentang highlighted words, di mana saya akan meng-highlight dan menjelaskan tentang kosakata bahasa Inggris dari puisi The Tiger yang mungkin kalian belum pernah mendengar sebelumnya. Next, I will talk about the highlighted words, where I will highlight and explaining the English vocabulary from the poem The Tiger that you might not have heard before. Yang pertama adalah thy dan thee. The first one is thy and thee. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah engkau, kamu, dan kau. The meaning in Indonesia is engkau, kamu, dan kau. Sinonimnya adalah you dan thou. The synonym is you and thou. Jadi kata thy dan thee ini adalah kata dari bahasa Inggris lama yang hampir tidak digunakan pada era modern ini. So, thy and thee is a word that comes from an old English that people barely use it in the modern era. Contoh lainnya adalah, the line example is, untuk thy ada pada line keempat dari stanza pertama, yang kalimatnya adalah could frame thy fearful symmetry. For thy is in line 4 from the first stanza with the sentence could frame thy fearful symmetry. Untuk thee ada pada line ke-20 dari stanza kelima, yang kalimatnya adalah did he who made the lamp make thee. For thee is in line 20 from the 5th stanza with the sentence did he who made the lamp
make thee. Yang kedua adalah thine. The second one is thine. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah milikmu. The meaning in Indonesia is milikmu. Sinonimnya adalah your dan yours. The synonym is your and yours. Sama seperti thy dan thee, thine juga dari bahasa Inggris lama. Similar to thy and thee, thine is also comes from an old English words. Contoh lainnya dari poemnya adalah, the example from the poem is, thine ada pada line ke-6 dari stanza kedua, yang kalimatnya adalah, burn the fire of thine eyes. Thine is in line 6 from the second stanza with the sentence, burn the fire of thine eyes. Yang ketiga adalah aspire. The third is aspire. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah bercita-cita dan cita-cita. The meaning in Indonesia is bercita-cita and cita-cita. Sinonimnya adalah desire, dream, dan wish. The synonym is desire, dream, and wish. Contoh lainnya adalah, the line example is, aspire ada pada line ke-7 dari stanza kedua yang kalimatnya adalah, on what wings dare he aspire. Aspire is in line 7 from the second stanza with the sentence, on what wings dare he aspire. Yang keempat adalah seize. The fourth one is seize. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah merebut, rebut, dan tangkap. The meaning in Indonesia is merebut, rebut, and tangkap. Sinonimnya adalah catch, snatch, dan grapple. The synonym is catch, snatch, and grapple. Contoh lainnya adalah, the line example is, seize ada pada line ke-8 dari stanza kedua yang kalimatnya adalah, what the hen there seize the fire. Seize is in line 8 from the second stanza with the sentence, what the hen there seize the fire. Yang kelima adalah sinews. The fifth one is sinews. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah urat-urat, otot, kekuatan, tenaga. The meaning in Indonesia is urat-urat, otot, kekuatan, and tenaga. Sinonimnya adalah beef, energy, flesh, muscle. The synonym is beef, energy, flesh, and muscle. Contoh lainnya adalah, the line example is, sinews ada pada line ke-10 dari stanza ketiga yang kalimatnya adalah, could twist the sinews of thy heart. Sinews is in line 10 from the third stanza with the sentence, could twist the sinews of thy heart. Yang keenam adalah dread. The sixth one is dread. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah ketakutan dan takut. The meaning in Indonesia is ketakutan and takut. Sinonimnya adalah frightening, awful, creepy, terrible. The synonym is frightening, awful, creepy, terrible. Contoh lainnya adalah, the line example is, dread ada pada line ke-12 dari stanza ketiga yang kalimatnya adalah what dread hand and what dread feet. Dread is in line 12 from the third stanza with the sentence what dread hand and what dread feet. Yang ketujuh adalah anvil. The seventh one is anvil. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah paron dan landasan. The meaning in Indonesia is paron and landasan. Sinonimnya adalah smithy dan shore. The synonym is smithy and shore. Seperti ini contoh anvil. So this is the anvil looks like. Okay. Contoh lainnya adalah, the line example is, anvil ada pada line ke-15 dari stanza keempat yang kalimatnya adalah what the anvil, what dread grabs. Anvil is in line 15 from the fourth stanza with the sentence what the anvil, what dread grabs. Yang kedelapan adalah grabs. The eighth one is grabs. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah mencengkram, memahami, menggenggam. The meaning in Indonesia is mencengkram, memahami, and menggenggam. Sinonimnya adalah grip, hold,
dan grapple. The synonym is grip, hold, and grapple. Contoh lainnya adalah, the line example is, grabs ada pada line ke-15 dari stanza keempat seperti sebelumnya, yang kalimatnya adalah, what the anvil, what Dread grabs. Grabs is in line 15 from the fourth stanza, like previously, with the sentence, what the anvil, what Dread grabs. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah claps. The ninth one and the last one is claps. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah genggaman, mencengkram, dan jepitan. The meaning in Indonesia is genggaman, mencengkram, and jepitan. Sinonimnya adalah hold, hook, hug, grip, buckle, dan clip. The synonym is hold, hook, hug, grip, buckle, and clip. Contoh lainnya adalah, the line example is, claps ada pada line ke-16 dari stanza keempat, yang kalimatnya adalah, there its deadly terrorist claps. Claps is in line 16 from the fourth stanza with the sentence, there its deadly terrorist claps. Okay, previously we have highlighted some words and now we will see how they can be used in everyday life. Let's get started. Our first word is die and thee. These are old forms of you. And for the example is I shall always cherish thy friendship. Jadi kata die and thee adalah bentuk kuno dari kata you. Mereka memiliki makna yang sama yaitu kamu. So, I shall always cherish thy friendship can be changed like I will always cherish your friendship. So, thy or thee have the same meaning like you, yang berarti kamu. Okay, the next word is thine. Thine, it's mean yours. So, thine and yours have the same meaning is milikmu. Jadi, kata thine dan yours itu memiliki makna yang sama, yaitu milikmu. And for the example is, this book is thine, so take good care of it. Nah, this book is thine ini, thine di sini bisa diganti jadi yours. Jadi, this book is yours, this book is thine. Nah, dua-duanya sama-sama benar karena mereka memiliki makna yang sama yaitu milikmu. Okay, the next word is aspire. So aspire means to have a strong desire or ambition. Aspire can use like a dream. For example, many young people aspire to achieve their dreams. Jadi kata aspire ini sama kayak dream, berarti mimpi atau menginginkan sesuatu dengan sangat kuat atau ambisi. Jadi many young people aspire, banyak orang-orang muda yang bermimpi, dream, aspire, bermimpi to achieve their dreams, untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. So aspire and dream have the same meaning is mimpi. Next is seize, which means to take hold of or grab an opportunity. So seize, same like catch. And for the example is, you must seize the opportunity when it arises. Jadi kata seize di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seize ini berarti grab an opportunity. Di sini seseorang ini mengambil kesempatan yang bisa dia dapatkan. Jadi seize itu bisa catch, bisa grab an opportunity or take hold of or something like that. Next, there's sinews. Sinews refers to the tendons or muscles in our body. So sinews or muscles have the same meanings like otot or something like that. And for the example is, the sinews of the athlete were tested during the competition. Jadi di sini otot-otot para atlet itu diuji saat kompetisi.
Jadi sinews and muscles have the same meaning. Next, dread. Dread, which means fear or apprehension. And for the example, she felt a sense of dread as she approached the haunted house. Jadi di sini dread ini sama kayak fear yang berarti ketakutan atau rasa takut. So di sini seseorang ini merasa takut saat mendekati rumah hantu tersebut. Jadi di sini dread itu bisa berarti fear. Sama, they have the same meaning, yaitu takut. Next is anvil. Anvil is a tool used by blacksmiths for shaping metal or shore. Jadi anvil ini kata lainnya adalah shore. And for the example, the blacksmith shaped the metal on his anvil with great skill. Next is grasp, which means to understand or hold something tightly. Jadi grasp ini have the same meaning like hold. Grasp ini juga bisa berarti understand. And for the example, it took her a moment to grasp the concept fully. Jadi, grasp tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti mengerti atau menggenggam sesuatu dengan erat. Nah, untuk di contoh ini, grasp ini berarti understand atau mengerti. So, it took her a moment to grasp the concept fully. Jadi, dia membutuhkan waktu untuk memahami konsepnya secara keseluruhan. Jadi, grasp ini bisa berarti dua, bisa berarti hold or understand. Hold tightly or understand. Okay? And for the last word is collapse, which refers to a grip or hold. Jadi collapse ini bisa berarti hold, sama kayak grasp tadi, collapse ini bisa berarti hold. And for the example is, he held her hand in a gentle clasp as they walk together. Jadi di sini collapse, hold or grip. Jadi clasp ini have the same meaning like hold or grip, yang berarti menggenggam atau mengambil sesuatu dengan erat. Okay, next I will give you assessment. And for the assessment, first I want you to write 5 sentences using some of the new words that you have just learned before. And the second one, you have to find other poems or piece of literature and highlight each word that you are unfamiliar with. And for the last one, I want you to keep practicing using those words. Sekian dari kami, semoga video kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.